अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के गुज़श्ता सबक में हमने बाब नंबर 16 शुरू किया था पैदावार की ज़कात के बयान में। तो आज के सबक में हम उसी बाब के मसला नंबर 3 से बात शुरू करेंगे। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ तलबा, ऐसी फसलें के जैसे अनाज, साग, तरकारी, मेवाजात, फल फूल वगैरह जो कुछ भी पैदा हो, सब का यही हुक्म है जो कि गुज़श्ता मसाइल में गुज़रा। मसला नंबर 4, उशरी ज़मीन या पहाड़ या जंगल से अगर शहद निकाला है तो इसमें भी ये सदका वाजिब है। मसला नंबर 5, किसी ने अपने घर के अंदर कोई दरख्त वगैरह लगाया हुआ था या कोई चीज़ तरकारी वगैरह की किस्म से या कुछ बोया, उसमें फल आ गया है तो उसमें यह सदका वाजिब नहीं है। मसला नंबर 6, अगर उशरी ज़मीन कोई काफिर ख़रीदता है तो वो उशरी नहीं रहती। फिर अगर उससे मुसलमान भी ख़रीद ले या किसी और तरीके से उसको मिल जाए तब भी वो उशरी नहीं होगी, बल्कि वो खिराजी होगी। आगे ये बात आएगी। मसला नंबर 7, ये 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा किसके ज़िम्मे है? ज़मीन के मालिक पर है या पैदावार के मालिक पर है? तो इसमें आलमों का इख्तिलाफ़ है, मगर बस इतना समझ लें कि पैदावार वाले के ज़िम्मे है। अगर खेत ठेके पर है तो खा नकद पर हो या गल्ले पर हो तो किसान के ज़िम्मे होगा। अगर खेत बटाई पर हो कि फसल पकेगी तो देंगे, तो ज़मींदार और किसान दोनों अपने अपने हिस्से का देंगे। आधो आध का हो या जो भी एक बटाई की जो भी तकसीम की सूरत हो, तो उस सूरत में ज़मींदार और किसान दोनों अपना अपना हिस्सा देंगे। उसके बाद बाब नंबर 17, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है उनका बयान आ रहा है। मसला नंबर 1, जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना है या इतनी कीमत का उसके पास तिजारत का सामान पड़ा है तो उसको शरीयत में मालदार कहते हैं। ऐसे शख्स को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है और इसको ज़कात का पैसा लेना और खाना भी हलाल नहीं है। इसी तरह जिसके पास इतनी ही कीमत का कोई माल हो जो माल तिजारत तो नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़ायद है, वो भी मालदार है, ऐसे शख्स को भी ज़कात नहीं देनी चाहिए और ना ही इसको लेनी चाहिए। मसला नंबर 2, जिसके पास इतना माल नहीं है बल्कि थोड़ा माल है या कुछ भी नहीं, यानी एक दिन के गुजारे के मुआफ़िक भी नहीं है, तो उसको गरीब कहते हैं और ऐसे लोगों को ज़कात का पैसा देना भी दुरुस्त है और उनका लेना भी दुरुस्त है। मसला नंबर 3, बड़ी बड़ी देगें जैसे और बड़े बड़े बर्तन, फ़रोश, शामियाने, जिनकी बरसों में एक आधी दफ़ा ज़रूरत पड़ती है शादी वगैरह पर, तो वो ज़रूरी असबाब में दाखिल नहीं है, यानी जो ज़रूरी सामान होता है उसमें ये दाखिल नहीं है। मसला नंबर 4, रहने का घर और पहनने के कपड़े और कामकाज के लिए नौकर चाकर और घर की जो चीज़ें ज़रूरत में रहती हैं, ये सारे ज़रूरी असबाब में दाखिल हैं। इसके होने से मालदारी नहीं होगी चाहे जितनी कीमत की हो, इसलिए इसको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। इसी तरह पढ़े हुए आदमी के पास उसकी समझ और बर्ताव की किताबें जो हैं वो भी उसके ज़रूरी असबाब में दाखिल हैं, यानी किसी के पास अगर लाखों की किताबें भी मौजूद हैं तो वो उसका ज़रूरी सामान समझा जाएगा, क्योंकि वो आलिम है, पढ़ा लिखा है, उसको किताबों की ज़रूरत है। मसला नंबर 5, किसी के पास 5-10 मकान हैं जो उसने किराए पे दिए हुए हैं, उसकी आमदनी से वो गुजारा चल रहा है, या एक आधा गांव है जिसकी आमदनी है लेकिन बाल बच्चे और घर में खाने पीने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनका गुजारा ही नहीं होता, उनकी तंगी रहती है, तो इसके पास ऐसा माल नहीं है जिस पर ज़कात वाजिब हो, तो ऐसे शख्सों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। मसला नंबर 6, किसी के पास मसलन 1000 रुपये नकद मौजूद हैं
لیکن وہ پورے 1000 روپے یا اس سے زیادہ کا قرض دار ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ اور اگر قرضہ 1000 روپے سے کم ہے تو دیکھیں کہ قرضہ دے کر کتنے پیسے بچتے ہیں۔ اگر اتنا اس کے پاس باقی بچتے ہیں کہ اگر اس باقی جو بچے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اتنے پیسوں میں، تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں ہے، اور اسے کم بچے ہیں تو پھر اس کو دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ایک شخص اپنے گھر کا بڑا مالدار ہے، لیکن کہیں سفر میں اس کو ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے پاس کچھ خرچ نہیں ہے، سارا مال چوری ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے پاس اتنا بھی کرایہ بھی نہیں ہے کہ وہ گھر پہنچ سکے۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر حاجی کے پیسے راستے میں ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر میں بہت مال و دولت ہے تو اس کو بھی یہ دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں ہے، مسلمان ہی کو دینا چاہیے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ فطر اور نذر اور کفارہ کے سوا جو دیگر خیرات ہیں وہ کافر کو بھی دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 9، زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنوانا یا کسی لاوارث مردہ کو کفن دینا اور اس کی قبر وغیرہ تیار کرانا اور مردے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دینا یا کسی اور نیک کام میں لگا دینا یہ درست نہیں ہے۔ جب تک مستحق کو نہ دے دیا جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 10، اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادا، نانا، نانی، دادی، پردادا وغیرہ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے ان کو دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد، پوتے، پروتے، نواسے وغیرہ جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہیں ان کو بھی دینا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بیوی اپنے میاں کو اور میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ نمبر 11، ان رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جیسے بہن، بھائی، بھتیجی، بھانجی، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، سوتیلی ماں اور سوتیلا باپ اور سوتیلا دادا، ساس اور خسر وغیرہ سب کو دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 12، نابالغ لڑکے کا باپ اگر مالدار ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، اور اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور وہ خود مالدار نہیں ہیں لیکن ان کا باپ مالدار ہے تو ان کو دینا درست ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نابالغ لڑکا ہے، اس کا باپ اگر مالدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، اور اگر لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور وہ خود مالدار نہیں ہیں لڑکا لڑکی لیکن ان کا باپ مالدار ہے تو یہ جو غریب ہیں تو ان کو دینا درست ہے۔ ابھی یہ مسائل چل رہے ہیں، آپ یہاں تک ان مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔